with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How are you all? I hope you're all doing well. Okay, let me introduce myself. My name is Melinda. You can call me Inda. Today, I will be presenting 20k vocabulary words related to emotion, challenges, and the world of entrepreneurship. I hope this brief explanation will help broaden our collective understanding. Okay, let's get started. Number 1, thrilling. Thrilling means making your head race. For example, when riding a roller coaster. Nah, thrilling di sini artinya itu mendebarkan, berarti membuat jantung berdebar-debar. Misalnya saat kita menaiki roller coaster atau mendaki gunung dengan jalur yang terjal. Jadi rasanya itu menantang sekaligus mendebarkan. Number 2, exhilarated. Exhilarated means feeling extremely happy and excited. For example, when we successfully achieve a major goal. Nah, exhilarated sendiri artinya tuh gembira, berarti merasa sangat bahagia dan bersemangat. Misalnya ketika kita berhasil mencapai suatu tujuan besar. Number 3, queasy. Queasy means feeling nauseous or having an upset stomach. This usually happens when you're on a boat. Nah, queasy di sini artinya merasa mual atau perut tidak enak. Hal ini biasanya terjadi saat Anda berada di atas kapal. Number 4, self-doubt. Self-doubt means doubting yourself. For example, feel like you're not smart enough to try something. Nah, self-doubt itu artinya ragu pada diri sendiri. Berarti meragukan diri sendiri. Misalnya merasa bahwa kamu tidak cukup pintar untuk melakukan sesuatu. Number 5, entrepreneurial. Entrepreneurial means having an entrepreneurial spirit. People with this trait are willing to try out new business ideas. Nah, artinya entrepreneur itu artinya berjiwa wirausaha, berarti memiliki semangat kewirausahaan. Orang-orang yang memiliki sifat ini bersedia mencoba ide-ide baru untuk bisnisnya. Number 6, venture. Venture is a risky business or project. For example, launching a startup with limited capital. Nah, venture di sini artinya adalah usaha. Usaha adalah kegiatan atau proyek yang beresiko. Misalnya mendirikan perusahaan rintisan dengan modal yang terbatas. Number 7, dedication. Dedication means a full commitment to one's duties. An athlete trains every day because of their dedication. Nah, dedikasi di sini berarti komitmen penuh terhadap tugas-tugas. Misalnya, seorang atlet berlatih setiap hari berkat dedikasinya. Number 8, perseverance. Perseverance means staying committed and continuing to try even when things get tough. For example, a student who studies hard even after failing. Nah, perseverance sendiri itu artinya ketekunan, berarti tetap berkomitmen dan terus berusaha meskipun dalam keadaan yang sulit. Misalnya seorang siswa yang tetap belajar dengan giat meskipun telah gagal. Nah, number 9, conceptualizing. Conceptualizing means developing a concept or idea. For example, drafting a business plan before implementing it. Nah, conceptualizing itu artinya mengkonsep, berarti mengembangkan suatu konsep atau gagasan. Number 10, daunting. Daunting means frightening or overwhelming. For example, a big task that makes us hesitate. Nah,
Daunting sendiri berarti menakutkan, mengerikan, atau membuat kewalahan. Misalnya tugas besar yang membuat kita ragu-ragu. Jadi kita merasakan mengerikan atau merasa kewalahan. Number 11. Obstacles. Obstacles are barriers that stand in the way. For example, financial problem in a business. Nah, obstacles berarti adalah hambatan atau rintangan yang menghalangi jalan. Misalnya, masalah keuangan dalam membuat usaha. Apalagi untuk yang baru terjun ke dunia usaha. Number 13. Whirlwind. Whirlwind means a whirlwind of chaos. For example, a schedule that is so packed it feels chaotic. Whirlwind berarti pusaran angin atau kekacauan. Misalnya jadwal yang begitu padat hingga terasa kacau. Number 14. Immutable. Immutable means unchangeable. An example is a law of nature, such as gravity. Immutable berarti itu tidak dapat diubah. Contohnya adalah hukum alam seperti gravitasi. Number 15. Courage. Courage means bravery. For example, having the courage to speak in public. Courage itu berarti keberanian atau keteguhan hati. Misalnya memiliki keberanian untuk berbicara di depan umum. Number 16. Triumph. Triumph means victory or success. For example, a team that win the championship after fighting hard. Triumph berarti kemenangan atau kesuksesan. Misalnya, sebuah tim yang berhasil meraih gelar juara setelah berjuang keras. Number 17. Resilient. Resilient means strong and able to bounce back. For example, someone who stay positive after failing. Nah, resilient berarti tangguh atau kuat dan mampu untuk bangkit kembali. Misalnya seseorang yang bersikap positif setelah mengalami kegagalan. Number 18. Adapt. Adapt means to adjust to new circumstances. For example, moving to another city and getting used to a new culture. Nah, adapt berarti artinya beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Misalnya pindah ke kota lain dan menyesuaikan diri dengan budaya baru. Number 19. Embrace. Embrace means to welcome or accept wholeheartedly. For example, accepting change as an opportunity. Embrace berarti menerima atau menyambut dan menerima dengan sepenuh hati. Contohnya menerima perubahan sebagai sebuah peluang. Number 20. Wave refers to a quick and powerful movement. In business, it symbolizes entrepreneurs who must act quickly to seize opportunities. Nah, istilah wave mengacu pada gerakan yang cepat dan kuat. Dalam dunia bisnis, istilah ini melambangkan para wirausaha harus bergerak cepat untuk memanfaatkan peluang. Well, that's all from me. I apologize for any omission in my presentation. I'll conclude here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. This dream, like cherry blossoms blooming in the mountain